Katabaya, Oboni Kabosa Kakuma Kekeleba, Masukerebeni Makuna Makitaka, Mokoto Kosobi Rabaka, Mapali Makoto Kabina, Oblemitri, Oblemitri, Yomi Babemia Tree, Saya, Yomi Babemia Tree, Saya, Yomi Babemia Tree, Saya, Yomi Babemia Tree, Saya, Makata, Robo Bobo Sakata, Makakuna Bereke, Mamabeka, Okoto Sabina Bakata, Makabakuna Gere, Osoko Tomati Kamani Masanda, Oponi Makamina Bere, Opani Pani Bari, Okoto Kotomi Sakaka, Opani Makamina Bana, Okoto Kotoba, Isekere Gereke, Okoto Kamani Mabina, hey, victory, victory, Sakata Marima, Otomi Nakata, Makabi Nakata, Makabi Nakata, Okoto Masakata Bina Bere Keke, Okomi Kamina Mamabina Kota, Osakala Bine Bere, Kabayaba, Kabayaba, Sakatayaba, Alléluia. Mais après toi, Yesu, les décanyaya, me kwasi, je me l'ai de famena, me bouquetonyochi, ame de siade, si la femena, je suis mieux, je me jesio, je me noterai beniglade, me noterai emosikbilide, je me l'ai offosade, benyea, nekemelea, nene komanema, Yehoya, Onguerimena, Onkotia, Ekrosia Kolaja, Eyata Bonkonesia, Simeyo le Galopoya, Melene Kloti, Jeme Tuedone, Yehowa kwele wasi, Yehowa no me do be
In the name of Jesus. Nous avons prié. Mettez-vous debout. Nous allons prier. Ça commencerait par un livre. Réveillez-vous, revenez. Sortez de votre sommeil. Jamais tu vas commencer. Nous allons prier sur les 12 mois qui sont devant ici. Déjà aujourd'hui, nous dirons que nous sommes au 1er janvier. On fut le mois de janvier. Léon, tu pries pour le mois de février. Jean, tu fais pour mars. Emma pour le mois d'avril. Omer pour le mois de mai. Helmut pour le mois de juin. Rennes pour le mois de juillet. Ketty pour le mois d'août. Pour le mois de septembre. Lawet pour le mois d'octobre. Emmanuel pour le mois de novembre. Abraham pour le mois de décembre. Atema wono Yesu atema wono Maba atema wono Yesu atema wono Elia ema Siwa jipo plagima atema wono Abraham pema Siwa jipo plagima Papa wonya glombe mia komia pedo de asinai mia donu de yenu ekema ya na mia petamuro wa jechina mi ka papa le ndia hohola mi cho epe wetiri gbantoa le de asina o mauto mauvi mau gbogbokokwe menye bena enume no na adokoto jiklino e ya tamoche de asina mi me bioko bena papa tamasinebro Koudemia onti le janvier ben moi mala papa nabana na donchila le mien de moto de sede pas gbeme nabo wa donchila le mien de moto de sede pas gbeme papa me nye bena na de kemeno na asio mene yo pleno e ta me ko we tria pa
come jeje je plan wu kata glede asiome le Yesu Christ pen come be aya vonsi o kata a pour le janvier mala papa ono tota na mi oya bayi ono tota na mi abayi ono tota na mi abayi ono tota na mi abayi le Yesu pen come ya mo dogbra le ndi ya pena papa ya yira si le mois de janvier ya mala papa le yabe jokli na okatan la papa me yobana ono va classe economia oya ono va classe economia oya ono va zemia oya le Yesu Christ peut comme papa amade siade si ano a de clôture le mois de janvier ya me yo ayote le plus vite même ko quelque bleti ya papa ne tia de clôture ne tia de clôture ne tia de clôture le Yesu peut comme papa na tema orusiano e yata moto pour le capocha mabana ya yira be jideje nani mi aboko kokko le mois de janvier ya me la messe nani mi atokome le mois de janvier ya me papa da senini kanka o papa na no mi abanu yochi le mois de janvier ya me le Yesu Christ peut comme papa manye be mo jena de comme ile chimota ko yata janvier premier kakaba idasina nkeke mamle le mois de janvier la papa ele o de ka khoboji kwakote wasi se semana no miaji e na klomi toto pojojo le onkolata le Yesu Christ pon comme apoto me biobona wa meta popo ne twa konne mi automoto de chadeji le mois de janvier ya me papa programme de série ay ka amofondi awo kudo mia nu le mois de janvier ya me ho be o le tijo wulito o le tijo pomana kokotora gende me na ofo yo akpo di jeje yo akpo itifafa taya to monechi ba ya ke gbegla ko pomia papa na mama la papa wo bon problem de fechi wo problem de fechi wo problem bien de fechi wo problem bien de fechi le Yesu pe come kokoto black manami e na lemi da sisese e na kolomba pa ba mi atema wo wetiri anu le tite me le Yesu Christ pe come amen ma o jivo fia so katato Nieto we trivelia signi février ba le triade asio. Eye février là chiffre de eye ni be ni chiffre de mariage. Après ton nieto be d'abord wa me ya promis le tri dans ton gueule de gomme là na ga no primi so gomme de ayi da no mu le Yesu Christo ben ko. Me to be d'abord de sia de nya ya povo. A foda me de la me senji afoda medebe yi gbogboji afoda medebe suboji afoda medebe fomeji Yesu ye medu beda ba wo funa na ya e yo sina doria wo benedi na ayama wasi dori le Kristo Yesu be come Yehowa we plona bi benade afuto makakabido amavlo de kematimi de to ya khlangu de ya ba kedo ya bam ya ba dikato de ya ba fote ya Yehowa miomi ma jesi keto de ko miomi jesi futo de ko bo mo Jehova nesi na jesi o me do be da ba na jidu du ba sina yijile mi aba be e ye wo nyana family Kristo Yesu be ko be na de asifo de sia de wa ngeda le mianti le Yesu Kristo be ko enya boblo bada de sia de adina chile nous le Kristo Yesu be ko ne be ma fion mo ma fian fina to la o ma dada na nyenku anochio Yehowa polomi dada nami funu nami la tamo nami la fiama finia to la le wo kokko ilata le Yesu be ko nye bia topenyo nye bia bobom pe nuna na nye bia kokko nye pa benono nye biaetododo le bobonye bena Yehowa nyanye chilula pakli e won kwenye alpha pro omega na eche comme klinia si won kwenye alpha pro omega tala nyo mi akpochi dudu goto nyo mi atenu wa goto le Kristo Yesu be komi esi ne gbolo ne vemi we gbolo be nu ya ye do ye ko ya do e ye gbon ye ko ya vemi ye da pe no wo be na evemi na uchu na nyomu de na fumede na amede le ma vide le wo kokko kelata le Kristo Yesu ben komi ye da pena Yesu ben komi ni do bela amen Jehova mau
nous sommes d'après les epewleti ma eveton yenya eto fikle pokoko besema mi epefa epewleti ton ya ne so amendeve le fio de epewleti ton ya ne so amendeve le fio de bakbeme ebe hafi wa baba yenyana ye done hafi ova jona joba edo tamere mionchi ye ewoleti ton enchi ko hafi wa baba me mito akpero de wuleti ton yata mito akpero de wuleti ame ton yata be Jehovah ibio bena amendebe be bobo elina ke amebe khose ei dona ngusame ei nana me mau me benunya si jeje ple komesese ne supio resi ne sumia to me amesia mesi be wo mososo ijimi la papa manyem chila bentete benunya wo bomia sole pok bensenu be moya nate ajechinami ne mososo anate avamenami benti kokoyo kata anoreji toyamia nanyo de kakoton am folding taselade e ya chitrebede o Kristo benko yomi le e jwa before le yenchi fie mi yo Kristo le kwa mi le sisi abinai yata ye mademo Jehovah de ne ba mo ne so poruchi wo no bula nigbaji wo maga kro la gbagbodo wo la sufufu dedi nyomi ma jesia me fodo mi ma nya me ka for Jehovah ne mane fo mi aso de nu plelo da le miango 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 ame yo chode mianchire wo chode nchio be bibla globena soluchi nka nu sola uyome eye twire mota be professor nka tachi apostolo yomo ebe emeknu katale yonye mechimo nu katale yonye meche be wonya meka be nyenye Kristo nenye bochi apostolo yomo na kwambe yenu chimoria amole miayo mechime ba le yo mechi Yehowa de dokofia be ma de wonu sedeko na wadi katoyo la di katonkluwa one po wa mlimasi one po wo pepeme one po wo kokome be emwana fonani nya be chicho kwenye nya soplo le nya tepeto to me ofika bita wo ya abanchi la matenwa mele pie wo poko ne to mi nse ne to mi nse papa pere nyanchi asio memile wo weti ton ya ne so amendeve yayira chijeje ngojeje doturechi le fio ba gbeme ne bele ba ya bukata wa kwa sanami papa wo mi chilula le mi adu chile wo kochi chikoko anyito akpero Kristo be educhira no obulata ne bane amen wenye mau Apetomi ta penao ela bena eka ukweni lefia azupe ben keke kmato apenao to kake wotri nelie ikeme miava gejele kwe ikemi gejebea enu ike wotri ma leda sia apeto winya kata ya tal kapukweni lefia e mi zo amagbeto enu ilanko gbena mi le nyana de kurenchiwa mi to wotri nelie dasi manao ba apeto na eva tunya ewe akomilema eye wa yinu adevinami eya tamau le kapopo ya ma mi ble dade oji popote be nusia nu ke o lode nu yi wa zunu be na egbegble va papa egbolo nyala me be na ne mio mi poto do de nu la papa
non mais ava abe plein to ka mia so ameyo azu chiwa yata papa mi bia ko bana anu ya nyi golododo foto abanu ona enyi nu bana ye ma jibana mia tema po kuma lenke utrima mo wala ne mi ba po kuma le ma ne su plein na mia apeto ma nye bana sia le sine to ya ji to tri pa to ya ve to ka ba gana na le ma anyi nu bana ne foto ododo ba amedeli la hotri nelia i wanyi nkeke alo te ba mana i be do cholo bana ono do kurenki le utrisi a utrinchi a manyeba ai hoto dasi kude utri nelia tia ma ko be tamodo awo be to wazunu a chechine akpo gagan godo ya tamau fofo mi cho utri a dasi bana apeto owe potole mia plon to batoma aga promi le nelia ma yemia su chirula abe fiona na ankule mia su me le ponu bo zubera owe nyi mia wonu pola le David globana ye ho awe nyi nya pola apeto polomi le wotri mama ye afi jenu be mia te ye a mia te do mia do eye nu sia nu ke wotri ma le da sia be chopani eye ade final view ade final otu ko azumia be goma popo le de la Yesu Kristo fonkom ya ta kokokokwe ibia bana awenye miaba nu senti mi jondo eye wenye miaba kekele kememi la abe vio yike pototi vitima we potoni kekele na mia na nyibana o kekele potoni mi memi la miaba nu kata azunu popo eye wa yo mi be chiwo ya ta papa lenkeke gbanto ejini la mi cho wotri ne lia dasi bana pom ya do amasia mata ayi azunu bana apeto ale wo ngbedodo le bana ya blimia talangbedodo ma eye manyi nu bana mia zo amayo achi blanulele la bana de jo la banu gbedoro de alo nu ona de vama yo azunu bana vi o makpo jijowa maunya manye bana ti alesi kele le somo ya pa plemia ke ke wanyi nu bana elen kokba ava jo de mia dia la deda le gela Yesu Kristo fankom yata mi bia wa mata popo wa manu ve wo jirudu wo kalili onu sedodo eple mozo zame bana apeto wo ngbedodo enyinya le gblovo iye le poto le mia kplo amesia male ko to ne dro bena iben ngbedodo alo iben nya gbogle gbobe na tonchila ma fofo le utri na liama eya na fama na mia do amesia e kama mi bia ko bana apeto wo konchine ko eye wo no na nyi wo ayi azunu chikokwe na myo alebana no pomiawa abe mauvio vevito deplevio ayo potole yo abe mawa ba deje sibana mauvan fandela ameyo si le de la Yesu Kristo fankom apeto menyi na mia ba chikokwe ko ka kenna o mawa chikokwe le de la Yesu Kristo fankom na futore potoli bezu plamado fika ke wa cho pomamao dika wato avemo tomo ayapopo amao anyi fara oba mototo bena ye du ko bena ye beta mododo adola pom vava le temple pevio ba gbama apoto me ba le otri nelia iko me aba kantia Jehova eben ke ko patanye ye to ye le da kploma ye nui ke du anyi be awo an gamesoa iwone itena si ba kploma ye denang ke kenye toy denere na gona nu ke yawo manye bana wotri nelia mala nu na duanyi be ya wole nyom ya ba gbama be viona na ndeke ma hebe mo ndeke ma do akpo le de la Yesu Kristo na nu setora ga do akpo ha apeto wo du kwe jemo na de gbedonyi gbaji o ka ametutore wa choma be papa wi makpo e da lo mon keke blana za blana voka kele be manya mo susu be ibu po jirudo a yewo le na bena to wo dola de ji abe wa me siamina de dia de vi sue de ko yo be davida amama ipotole kan de dokijia enso me ke po iba sue be nu ya ta papa mi da po no mi nya bena sia lesi le je ko mo pa premier to otile otreme afuto sia futo apoto no wa denda eye otri nelia ha futo de ka be kwe awe be to imia sebele ma ezu enu sike poto imia ba fote
Egama le kafufu ma mi gblɔ no be mawu ayi ko na o bubu na o ŋtsi kɔkɔe na o bena wo tre nelia wa yɔ mi be dzirolawo le de la Yesu Kristo ƒe ŋkɔ akpe no be eva me de ƒoƒua sia ta amen. Amen. Vela mawe, apena o benende. Enu vela mawe, vela mawe, apena o benende. Menu vela mawe, o domenyo, esiaina.
Mietro nuti kokonota. Ni o de plus vieux mi jakbele loti mata. Ala banu gawe le gaja wona mi loti mama. E doga le gaja wona mi. E jiga le gaja wona mi. E yata bu benuti kokonota. Onye o ma wu de kape koto. E wo me dogbera loti adeleta. Ba Jehovah e yo katana nya jesi. E ka futo ya de plus vieux ti. Ba fils africain ono. Ya no po aglopo chome. Aglopo dodio. Aglopo agbetoma. Aglopo vigito. Anabo ma denkora. Me dogbera o to wa gbetoma. Mieto Yesu Kristo wa to de futo ko nsema. Mietutu jesima. Jesi barabarama. Amofoni pa jesi. Azeu pa jesi. Gbogbo pa jesi ma. Mieto wa tutui. Ei kanana ba Yehowa. Amumate kora nkobeteto. O ma jivio. O ma fofo. O ma inkora Jehovah. Mieto wa gbetmo kata doma. Mieto wa to tamofoni pa nsema. Mieto wa to ta sepodo roma. Gbogbo mo katara. Mieto wa gbetoma. Ekama dogbera na mjikania. Delo tria delia ta Jehovah. Tifonu na vula mjikania. Papa mo dogbera tifonu na vu. Maji orula ji. Lelo tria dema ma Jehovah. Mama maji orula ji. Anu ma to gbera orula to. Anu ma to gbera orula to. Anu ma to gbera orula to. Jehovah ni akponko betete. Mi o teplu mi akponko betete. Enya ba pomo to anya ba. Ma wone le mi o mi osi. Ma wone le mi asi. Papa kon continue pa kama. Va du fier pa gbeti. Va ou abale ko to de ji. Papa on to va ou abale ka de ji. Ba ya ma ko mi a cho bubu kata la sino de kala. Ba ko mi da. Papa mi e do re ji. Papa le lo kata ma de ko mi di mi a ba akpe. Ba Yehowa nu gawe lo ho. E ji gawe lo nu mi la. E doga we lo. E ya ta mi la pete. E ya ta ji le mi a cho. Mi la pete la lo ti a te mata. Papa bu ne ye to. Dotore ji ne to. Kafu ne to. Nu ti ko ne to. Akpera. Le Yesu Kristo pe kama mi do pera. Amen. Amen. Ya do. Mavo me do akpena. Lucio kata to me do ro chi ko bobo. Apo to me ko we tra ma tra ho na sio mo do. Yohanes brother na ye ko si asi kwa ro chi po. E ye ko nu gba gba mo no sio si po mi. E si ka ba ye chi na brother na ye po. E to ka ti amandre. E ni ma u ba gbogbo amandre. Apo do. No, ma u ba gbogbo amandre si po me la. E ko me ko u ta mandra tu te na si o. Ma dia boye u ta mandra na o pese se. Bena du fiale u ta mandra chi. No du fiale na le chi la me ke ate ma du fiale. E fio to mo na si pele kaji o. Me ko we tru a tu te no. Bena ho tu o me te se. Now ho masunere basuna kalamaboza. Ramasuka alima kuya masaka koria masaka. Male koi basuke bali mamuri kabaya masaka. Koria basuke leki alima mamuri masaka. Papa we tell me so. Men dia boy we tu ano. Bena no to na solo konami. O mori e so musan 14 man. Esi ko so Israel me kola ke achapu power sinori ay me be. Esi ke yonda kola gbogbo me be. Esi ke to kola e to le to pe. O mate no o. E yo bi achapu me fi kamelu selema. O bi o to me fi kale polu selema mate matikwa. Nu sema le wasio. Ni make nu sema le pokpore si. Adu felo wotiwacho. No yo liver see. No yo le wotiwasi. No yo le solo wotiwame. E yo wo gbogbo le mi amela. Mi afi wo kata. Nu se de kaba do jero wotiwame. E la bro on to le wotiwasi. Ke nu se to po mi a agboba gogbo. Na gbogbo re po mi agboba ko masuke. E la bro on to de solo wotiwame. Me dia boya wotiwa no gbosesela. Be ma se gbere gbegbo na o yo si gbegbe ko ba se. Mi yona atora mi tete ni ba boyo nu agbo mi ba boyo nu agbo e mi agbo me se ke yo ala zone zionte la mi zo ave dro kulo de tete nu koko yo na mo fu e mi ba do so se le tu ko do be gbona yo nu kana o ma nu ga yo ana mi e ya ta ti chobiro yo aga do zionte ba che to
sous les mains, nous tiens à nous. Les sous les mains, nous tiens à nous. Les sous les mains, les sous les mains, après dans les sous les mains, nous tiens à nous. Les sous les mains, les sous les mains, après dans les sous les mains, nous tiens à nous. Maou kaleto me te akpeno le zaya le Yesu Kristo pon kom. Ama nouvela ma to bobo planti ko ko katrana o. O enye maou eye ma wore kama so polo. O enye yi o katra ba poto. Afoto le zaya me to wreti enyile la si me demuna o. Be o maou se jego me to janvier me a. O si polo me le wreti o katra ba la enyile la si o me. Maou pe gbogbo. Va polo o du ko le wreti ya katra me. Va polo o du ko le wreti ya katra me. Le o du ko la si zopele wo dukɔ le Yesu Kristo na atara pon kɔmɛ mɛ do barabana ne wulɔtia do va yina ta eye me dia dina ma wo dukɔ la wulɔtia enyile ya adedina dukɔa adedina dukɔa e ma anyora dukɔa agboso ba dukɔ ba gbɛmɛ le Yesu Kristo pon kɔmɛ enu yi bretuvi o gble betra o gble wulɔtia enyile ya ma agbona wo dukɔ le Yesu Kristo pon kɔmɛ ye me do barabana de siare si anye yavoin gbegbe de siare si anye gbeda si wureti enyire ya kola le woto la me gbele do le Yesu ko come me gbele do le Yesu come ni apasa ga ba nyare ke ma va ma ofi o pa gbon le wureti ya mo ne body to fo na wureti o senala eyi wo fo le wureti enyire la le woto la me to le Yesu ko come wo to ma fa mo ke afoto nyere gbe wureti enyile ya ntina wo tu kola ya ko ya va me to ko ya va me egba mi na ya yira bi la gbo so me wo du ko gbo yo va yo ba yi wo gbo aya ta le di wo du ko ti agbo so me ni ano le Yesu ke so ko come me tu ro yile la si me dem no papa o le ka enye nu si anu wola wo du ko me nya America o Yesu de kai aya ta pro wo du ko le ti anyilia me le agbososo le yayira le nujejira meme le Yesu Kristo na trapon comme me desere yo nya afoku dogbovoi eku pata gbegble si agbegble si o kata vodi to for le ti o me eye ma ofi o to na ko la akoya la ma jeji o ma fa mo le Yesu Kristo pon comme amen le ti nyira la si o me bujina wo du ko apoto akoya le ti pe ya me ya la reti nyila atofo le Yesu Kristo pon comme reti nyila le pe ya me ala atofo le Yesu Kristo pon comme egbo benu yi to me sepo nkume popo ba go to be jibo po la no ele gele be ya papa le pe ya me ya le fa na otu ko ma le Yesu pon comme nkunu le jo le ha me ame le reti nyila papa nu ba jo po le jo ba jo le ji ya yo ne gbako le Yesu Kristo pon comme papa reti enyila ya ira na wo tu ko ni aboso na wotuko mutia fa na wotuko jijo na wotuko le Yesu Kristo pon ko me gbolonya di e ya va me e yin ti ko pe na yeto papa akpena o le Yesu Kristo pon ko amen hallelujah Amen. Ma wo pe nu be dodo chiffre 9, chiffre de l'accomplissement. Nous si nous pas un me papa. Tout caca fait comme il tout me bé. Fait
nkeke mamlɛawo dzi yehowa etona mi bena yeƒe nu egblẽ vɔ ya yeƒo nu vɔ to yeƒe nu me mekate nɔ te wo nya yi nene gblɔ wova eme eye nya yiwo katã miegblɔ ɖe tome na wo la wo katã wova eme kaka mieke ɖe 2022 ya me eye mietɔ nuƒoƒo tso seconde gbãtɔ dzi minitiwo va yi gaƒoƒowo gbãna egbele dikanya ya nu yiwo dogo le miaƒe nu mea wo katã wova eme egblẽ na Mose bena tui na nye dukɔ bena ame yiwo ne wole kpɔkpɔm wotsiwo yomea womegale wo kpɔ gegbe ɖe le ƒe ya me yometsilawo yo yi ke wole tsi mía yome eye woɖoe kpekpã yehowa wo ŋutɔ se woƒe dzi bena woake ɖe gbegble yi ke gblɔ be woake ɖe me le Yesu Kristo ƒe nyikɔ me bena nu yi ƒe tame ne ɖo na viwo le 2022 ya mea wole kpeme vava le Kristo Yesu ƒe nyikɔ me yehowa le keke kune ya me le togodu ya me nu yi ne be ava me la ye koe ava eme ame aɖeke mate ma nɔ te o ame yi ke bena ŋusẽ le ye si ye ya ƒo mɔ ƒe asi dangbe le wo tame ɖoɖo ku ɖe du ya dzi ku ɖe Mawu viwo dzia yehowa ye be kpɔ ɖa ale yi ke yewɔ kple Egiptetɔwo la yawɔ nenema kpli wo atsaƒu ami wo anyigba ake nume ami wo miati wo mi magakpɔ o ne va eme le wo nya la nu le Kristo Yesu ƒe nyikɔ me vɔ ne mia Mawu viwo la dodo ɖe dzi ke ne miawo miakpɔ la ne va eme yebe kpɔ ɖa miawo ya la ekplɔ mi ɖo ta Kananyigba dzi ye fi ne nyitsi kple nyinɔtsiwo le miawo ya la miaƒe Kananyigba dzi eye miawo miele kema nu sia nu ne va eme na mi le Kristo Yesu ƒe nyikɔ me Israel ƒe Mawu wo nu ye ƒo nu kema ɖe sia nu ne va eme le wo nya la nu menyi be miawo ya miawo le kpɔdza ɖe kpekpe o va egblɔ bena nye dɔ la ƒo nu ekema nye ya mana wòava eme miawo miele ɖe kpe o Mawu ƒe nya ne gblɔ na mi dzi ye ta ne va eme le Kristo Yesu ƒe nyikɔ me Israel ƒe Mawu miede akpe na wo le ɣletiase ke ya mea papa nu yi medzɔ kpɔ nu yi medzɔ le viwo ƒe agbe me kpɔ abe ŋutikɔkɔe yi ke ne yi ke ame mekpɔ kpɔ o la ɖi ɖe go ne wòava eme le Yesu ƒe nyikɔ me papa miede akpe na wo elabena ne egblẽ la eva na eme kema ɖe sia ɖe ne kpe vava le Kristo Yesu ƒe nyikɔ me esiawo katã míegblɔ le Mawu tɔ le Mawu vi le Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nyikɔ me amen. Atema Luciano, Hallelujah. yes, Atema Luciano, Atema Luciano, yes, Atema Luciano, Elia Bemawe, si what you go, Blaniba, Atema Luciano, Atema Luciano, yes, Atema Luciano. Atema Luciano, yes, Atema Luciano, Elia Bemawe, si oggi pombra ni ba, Atema Luciano, me Elia Bemawe, si oggi pombra ni ba, Atema Luciano. Mau tomo yo tomi agape, mau agape sasa mi do da chi. Frichichi ba mau mi yirawo de banka mi do ko gama da chi ela ba wenya mau le ba ya fa ko nya manya le ba masika ye nyala ye ko ye ga potonya ye ba tro na o amiare ka ha ma te ma tro va
ewe to nya glori da chi bo cho be da sinami be le trio ke la nya ho aple le ke to ba sine ela ba kan bo nya gere minu ya ama fo de ho yo ba hu pa o me yo be la fo pa o be la fo pa le fo de le trio ka kanti ku de ma o fionti ya ta le to o ba si amina chi o ko be da sinami ba le trio mo fi akata ya ho aple ya ta le de ya ma dog be da le Yesu Christo ba come be nu sera pe be la chi tu le trio wo liame le ma o fionti le pro la onti le no subo onti Yehowa fuklo Yehowa fuklo no ba doko nu seto adikato tu afayi be ni ba subo le tito papa mo be ni subo le wa wa le Yehowa ayo nya nu seto le ni si te lo fi asiteti na wa pa na ma ufio na wa pa na kiso ala bela de titi subo ba ti ko le ma ufio wa gaka o nya ba na ntasela farao be ba ko la o chi mi ayo me be wa bu mi ni ka ma unye be ye fia na bo no nyiro ti aba manto brata tabra ya masukete kayama alele tunale se lui que ba agbale me lu ka ba agbale ba tabla ton vo andrebena la banana kama sese ona yo ili hinta aka la banana kama sese ona yo ayo nya banana kama sese ona ota amo yo kata dogania chi foma ba to doga o masukete yama de kafi wala ni mano wa wura mola o ma de kanuna nyola o ma tumi la pojo mola Yehowa ayo nya no setale yi enana kama sese ona ota chita paka na hona fio kale amo wa ma ke biasine ma ho bebla bana ma o vide ko ma ho bebla bana te tu vide ko akuma no mananyo to lele ma no mananyo ya kama ma no mananyo ka tambasi kale do ku de nyachi le ba job bi plenty fafa be tame me do na be ne ko me fafa na mi le fi wo ya na nya ba le tire ke ma o ma po ha le tire wo lia la ya ba flaga ne chi ka tablo ka wa flaga ne chi na mo na do chesi ba fafa we nya ma papa ko me da pe aba fia me do de chi isra ba ko to mo supo ayi ko na ko bu na e vi o Yesu amen Fofo nyama gbeto ya sando pele miasi imate nyanu ike ajole cho ike gbana wa won to no fo adegbe eye gbon na yenye mawu ike nyanu ike jo survive ike nya ike laga jo so ike gbana wa Yehowa e ga gbon na mi be na ye ya ye jesimi ye komyanchi eye domi anyi be na ya na be ye be tama dodo wa be me eye tamasike na do la yenye jogbonyo be tama manye gbegbele be tamo manye fevese sebe tamo manye fifa fa be tamo wa jogbonyo be tama aleba wo kochi wa teko ekema apeto wo kaya ba sitere wo chi kokwenjo ela be na jibe ato wala patema ejibe ayobe materito ya wa eglobe na enu sese enu ti ngo wo nyebe na wa keje ma ugbagbe ba sima ekema nu wo ma jila to do kiko futo na ekema na keje asioma aleke wo to ne one ple futo la na ko bona mi le wetri we le kelia ma ya wa mi echo wetri we le kelia ko le de asina o wetri we le kelia kele nye epiape wetri mamleo ye amafodi la be ya gasite la be ya gablenu ya kakanu ya chironu ya howa ye na wonya mouse ka wona bana biwo na wonya mouse ka du na china biwo apata bi echiwe bia gbo wo chikokwe na echiwe bia gbo wa pa osima na echiwe bia gbo kala
sima ne jibe nya kwa wa panami chanta de sede kela kenume le wetri wa le keliama ya ho maba nyanu na o maba shankla na o maba baola bia ba moje maba hoda le konami alapana wololo no whatever menami alebe no wololo no wanye wo benu sike oto ne kunola wakema feme apeto nye chibele wetri wo de keliama ni afo no abasimi onene ya gbe ya ho ma odongbe nye boye pe me baba ela benu sike onu la kuno ne nya chila nye chibe nya boye pe me baba le mia pakeme le wetri wo de keliama la peto nya kuno be fafa no chiko kofelia elolo ugbatwa nya kuno be fafa no si okene ova la manyena le vai ke no le bia pakeme azoa o lolo yo chingo enya cho mia pe apeda da klo bubu katana la la Yesu Kristo ben kama ya ho mia fonu le gapopo ya ma bele wotri we de kelia ma magano na mi abale ke etbe ya to anone no mo be magano ne no subo magayi ne mako la Yesu Kristo ben kama amayo katano na nina adandelaro ayo de nasusu ayo de na nyaro tunako wana be no mo no na de ka yo ho mo bele gapopo ya mo ho lo be susul aboyo mo be lo be susu aboyo aye na do to nawo be na wa wo lo no chi be na no sikila ko o ko chia aye la to ko le no me nawo le la Yesu Kristo pe kama ya ho mo be na open mu fofofo le wo tri wo de kelia ma na no ba ashito fel be no bo na no ba ashito fel be no bo no break aka prevo o da bia ba lanya ne o da be video de kamera o da be si o de kamera so alapana wa wo gbegbre to va ba on ko chi na ko ya ho amia to gbera le ga popo ya ma aye mi chomo vi de shade ko gbera asino le wo ti wo de keleme be wa sisa sina no ma de shade ji be futo be ta ma do ma fa mo wo de ka to ne nye wo le la Yesu Kristo pen kama amen bela mi to ro chi mi ko chi ko ko bo na o le Kristo Yesu ban kama amen. Azon Peuletri Velia, Velia, il y a chiffre de renouvellement. Un noir bobois djegomeyire. Alléluia. Le Peuletri, Peuletri, ton cacaradoué de Kaledia, un nous me totolé. T'étais pas le mois dit, un nous bobo le mois. Mais nous, Jojo, si à nous, Jojo, il y a fou en baletano, elle a bâti une il y a fou en baletano. Le Peuletri, Velia, mais en bas pour mon de la bougie. En bas pour mon de la bougie. Et na bubona et na bubona unuka na yemanyo na bubona na foseye ye la bubwa foseye ye le de la Yesu Kristo ben ko maba na va me ba pesi afa ho aba dolina fu eye na zurwa ya popo ama wuli na le Yesu Kristo ben ko ma maba na Peuletri Velia ma no bien na ngba le diwa no bien na zurwa e kama gade 2023 le de la Yesu Kristo ben ko maba na zwa gade 2023 le de la Yesu Kristo ben comme ma me le Peuletri Velia me enye na vosa sabe pe alléluia me nous sende pepe le tuya me inye du vodu yo lo na vosa do vanana yo khona sebla le tuya nji na nu gbegbele me bia we troya le de la Yesu ben kodi wo ma wo vi de gbegbe yi wa yo we a vi we a sro we a fo me we a me kaka wa yo ye wa cho nu chi nu o de alo we wa yo ko le vodu ma gbo na nye vodu ma ba nu le Yesu Kristo ben comme me na nye vodu ma ba nu le de la Yesu Kristo ben comme amene ya ko yi huno de gbo na huno amuti de nu ma alo na mu aka de nu ma na wi de vodu antia na zo essence wa ko de vodu ani na de wu ya ye ba we na zuso na wa bi vodu e na wa gbelo wa kata do le de la Yesu Kristo ben comme me bien ma ba me gbo no ye ba si sasa na bubo lo le Peuletri Velia mama e ye na wa gbelo dodo wa gede apo ye ye na inye 23 le de la Yesu Kristo ben comme me do le gapopo ya ma ba la sesa ma ba la sesa na tomiaji le Peuletri Velia mama ay wanye vosa futola o adi mi avio abe yo akbele to na o wa do no me fofofo vosa me kliwaya fika kawai vosa sia vosa yanye tume vosa ela be vosa nationally abi vosa internationally ela be ka chochorolia onye gbogbo makoma ko be ka toto onya me foni do o ina Zambi eyo zona me gbemegbe o gana de benigla do me eyo be yo wona dodo kuna de tunji le de la Yesu Kristo be ko no ga jemo eyo jemo plewa o be ga do destination never go do destination no get de benigla mama wa ba gbemecho le de la Yesu Kristo be ko ma wa me nwe ne du tino le de la Yesu be ko wa ta ba amen. Merci Seigneur Dieu.
Merci que nous avons placé devant toi les 12 mois de l'année. Abajo yo wa mi da pe na wala bena nku me mi cho e pe wole triwe fi o kata daro. Et nous les avons marqués du sang irréprochable de notre Seigneur Jésus-Christ. E miape ona me to de la Yesu Christo pe fuma di fuma e cho to jesi o kata. Et nous savons qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, E mi nya be le miape to Yesu Christo pe no come a. tout est accompli. No kata kwa me papa. Tout esprit contraire au Saint-Esprit Gbogbo to fofo de sere na gbogbo koko ya. qui chercherait encore à imposer quelque chose à un de ces mois, Ike agajibe ya dunande na wotri yo to me to dia. aura affaire à toi, notre Seigneur A e Jésus. pe nya kplo miape to de la Yesu. Je ferme la gueule à tout moi qui de ne jamais chercher à toucher encore à un enfant. Je ne veux plus entendre parler de décès. Wotri de pe ke abe ya kenu. Be ya de pe pa de plus vine pe kwa. Mais toi klana wotri mo kata. Ye me ka dira c'est de plus vine pe pe kwa. Le wotri de pe to be le pe amo. Le Yesu Christo pe no come. Amen. Nous prophétisons sur les mois. Ye glonya di de wotri a ochi. Nous irons de prospérité en prospérité. Mia so le totore chime totore chime. Dans le nom de Jésus. Le Yesu Christo pe no come. Quelqu'un nous attendrait et dirait c'est impossible. Amade asenya kwa globe ma tewu ye wonye. Mais Voilà. avec Jésus-Christ, Le Yesu Christo a. tout est possible. Yo kata nyinu tete. C'est pourquoi j'élève ma voix Yata me konye pe ichi. en tant que premier responsable dans la chair Abe tato gbanto le nu des chi la. centres d'Eplou. Na de plus ha me o kata. Tout enfant de ces centres qui m'entend maintenant Mais si ame ikenye gbedura pe avi ke le senye gbele yi ya me. reçoit nos bénédictions. Ne ko mia pe ya ira o. Reçoit toutes nos bénédictions. Ne ko mia pe ya ira o kata. Que les stériles s'appellent déjà mère de la multitude. Ko la ne de gbe fe be na. Ko no ne yo do kube e fi gere dada o. Le Yesu Que pe no les come. célibataires s'appellent les mariés. Made o ne susroto le Yesu pe no come. Ceux qui sont désœuvrés qu'ils trouvent dans. Me yo dome le osi o ne poto le Yesu pe no come. Seigneur mon Dieu, Ape to nyama o. élève ta main puissante sur ton peuple. Quand nous sommes là de Dieu, tu crois la Dieu. L'ennemi a beaucoup causé le désordre dans nos maisons, dans nos familles respectives, Amen. Faut dans la la ville. la Dieu ya he chaka va nya po bo me. Nya pe e ko me nya pe do me chaka va jua Nos kata me. activités. Le nya pas si nous do no me. Mais Voilà. je le déclare vaincu. ce Mais matin. dès que vous bien gouechi le Yesu Christo pan comme le dit. L'autorité qu'il y a dans La le nom de check Jésus. papa que le Yesu pan nous comme. Jesus. Sakabo. Merci Saint-Esprit. Bon bon quoi la peine. Ton peuple a besoin de la protection et je sais que tu le leur accorderas. Oju ko hia wa metakosi e me nya ha bena. Wa metakosi adwa gbogbo re oju ko ji. Dans le nom précieux de Jésus. Le Christ peut encore si la main. Jesus.
Je ne sais pas là-haut. Je ne sais pas dans quelle région. L'inondation. Nyamenyanu to ike me o ja gblɔ le pe yame be tsi ɖɔɖɔ ɖe amewo le etsi ɖɔ ale gbegbe bena eɖe amewo le woƒe nɔƒewo. Nyamenyanu to ike me tutu o ja nye o. Mais cela causera beaucoup de dégâts. Wòja he kpekple geɖe va. Évitez beaucoup cette année les querelles. Eƒe amea míagbe nu le dri owó gbɔ. Sinon, moins de choses, on peut se poignarder. Ne me le nene wa nu vitukui ɖe me fi ko ame la te tɔ kakla nɔvia. Évitez beaucoup la violence. Mígbe nu le kametete abe ahe nya kple ame nɔvi kaka yi ɖe dri wɔwɔ gbɔa. Míagbe nu le wo gbɔ. Évitez beaucoup ça. Míagbe nu le nene nuwo gbɔ. Creusez-vous beaucoup afin de vous repentir chaque fois. Ese ya míaɖu na mía ɖokuiwo me kple susu ya bena afi yiwo ke míedze anyi le la míado na dzesi bena míabia na tsɔtsɔke be Mawu agale na mí ɖe tsitre. Parce que c'est très important. Eya ele vevie ŋutɔ. Très important. C'est-à-dire, n'accumulez pas le mal. Mi me gali kɔn vɔn da ɖe abe kɔsira gbe ma va ʋue me eyi aɖeke ma ʋue me awɔ. Ce serait trop grave. Afɔku na ɖe wòanyi na mi. Trop grave. Afɔku geɖe le me. Et vous pouvez facilement traverser cette année. Ne míetsɔ nya ɔde dɔ wɔna mea míate to ƒea me le bɔbɔe míato me bɔbɔe ɖe. Tu vois ton frère Ekpɔ hawo qui vi emprunte un chemin le mɔ ɖe du mal. mɔ gbegbenu mɔ ɖea Arrête-le le plus tôt que possible. tɔe te kaba. Veillez beaucoup sur votre bouche en tant que chrétien. Abe kristotɔ enea mele ne be míaƒo na nu kpolui le ƒea me. Évitez beaucoup ça. Míalé míaƒe aɖe. Évitez des expressions négatives. Ɖevietɔ agblɔ nya akpasaga nya ne míato míaƒe agbedziwoa mi megawɔnɛ. Évitez beaucoup ça. L'ennemi est plus proche de nous. Ame vɔ̃ɖi asɔkui le mía gbɔ. Ce n'est pas nos propres paroles Be yalé mi to míaƒe numenyawo dzi. qui nous prendraient au piège. Míaƒe numenyawo dzi wòdzato alé mi le ƒe mɔ me. Ça, c'est des avertissements d'ordre général. Afɔ ɖo afɔdzi nya na brodo haƒodo ayɔ. C'est très important. Ele vevie. Parce que cette année, le sang coule à fond. Eƒea me aƒodza kɔɖi sɔgbɔ. Le sang coule. Ʋu le sasra. Donc, il faut que, en tant que chrétien, que vous évitiez de ces choses. Abe kristotɔ enea ne míagbe nu le tukara me ɖe sia ɖe ke la Parlez agblɔ pas me. pour dire Mi megaƒo nu agblɔ be blaguer. mi le fedze ye o. Non. C'est très dangereux. Afɔku na ɖe wòanye. Moi, j'ai dit ça, c'est pour la blague. O nya fefe nya koe nya me gblɔ ye. Nya me nya fefe ɖe wònye me gblɔ fefe nya ye. Awɔ ŋgba ɖɔ ƒea me. Évitez beaucoup ça. Míagbe nenem nu tɔ me. Mais créez vous-même un cœur qui pardonne beaucoup. Vɔ míawɔ dzi ke tsɔ kena na míawo ɖokuiwo. Créez beaucoup ce cœur. Dzi ke tsɔ kena. Je vais beaucoup parler au groupe d'intercession qui sont dans nos églises. Nyaxɔ ɖe akɔƒe xa yiwo ke le míame tsotsiawo mea, medzaƒo nɔwo vevie.
Je vais les visiter basira et okpo leur parler. et ma kunu no. Sinon, ils seront les ennemis. On les verra comme les ennemis de l'Église. Ne me nyine mo ba kpo abena meyo ke chichitro ha me anu. Et Alors ka be futo ene. ils seront plus attaqués Ye wa hode wonu cho. s'ils ne sont pas eux-mêmes solidaires. No to me wil o me to aboga lo anu no to mo. L'ennemi les dispersera. Me fo de la kaole. C'est comme, c'est dit, il y a des gens même qui sont dans nos églises. Et ils sont déjà méchants. Amado le ha me ame o Ils yin se ta font selo. des opposants. Ils se font des opposants. Won to wo do ki o chitre chila de ha me anu chichitro ha me anu. Mais maintenant, ils auront plus de force. Fifia o da ga kpo nu sere jiwu. Et si vous intercédez pour l'Église, Ene mi le khonya da ko de ha me ta. vous êtes leurs ennemis. Wa la kpo na mi abe ke to e alo Et si to vous ene. n'êtes pas solidaires, Ne mi me to aboga wa. ils vont vous détruire. Wa kple mi ado me kaba. C'est pourquoi les premiers responsables, Ya ta ta to banto. vous devez soutenir beaucoup les intercessions. Ni la pena do mi akoda kola o ti be bie. Ceux qui intercèdent. Me o ke khwana nyara ko. Et c'est en cela seulement que vous pouvez. Allah, c'est comme ils sont les poumons de l'Église. O la be ame jo agbogbo te pe afike agbele ene jo fito ene. C'est ce qui sera important. Era no bevere. Tel je vous le dis, Ale mele gbo me ya. vous vivrez une vie sous menace. Ya ba gbe aja no ile ngojite. Il y aura des provoqués Ajina nya le nyanu isai. Le susu. afin que vous puissiez Le susu be nya te gbo nya de ko. Alo nya keche yo pe mo te treme. à moins de choses, c'est la mort qui est visée. Nu vi tu cuide me po la tu me aso jiku no. C'est la mort. À moins de choses. Tu feras, ce serait de toi-même, tu l'appellerais de rien. Won to la yo nu an kai me nyo, nde ni nu acha. Mais Voilà. Nu ma me le tu me so le ji oku. alors, il faut faire attention. Ya tel na nya ko na ro pe yi. Ne te laisse pas tressaillir par des mauvaises pensées. Mi me gada si le nya ro pe onu susu vondi ona omi to se o. Que celui qui est ton ami, même ta femme, tu souhaiterais qu'elle meure. Ame ikenye holo alo sro to cha na ba ji kaka ajibena ne wa ku. Et tu la verrais qu'elle est devenue encombrante, quoi. Na ba ko si o ame me mani no no ele jan yi lo. Voilà. C'est très dangereux. Afakuna de o jan yi. De pareilles choses vous arriveront. Nenem nu o to be ja baba. Donc, restez très éveillés. Ya tel na nya no nu so. Je vous ai parlé de repentance. E ko nu kuro ji me totro nu. Repentance. Tu La me t'entends. repentance est très importante. Ele vevere. C'est-à-dire, si toi-même tu sais que tu avais fait quelque chose pour offenser Dieu, Me won to ne nya be so na de cho da fo le ne mo me mu dis ji pas fo. que c'est passé. Me ga gbo we fa yi fo be C'est o fini. nu ya gba de gbe pe nu ye Non, non, o. non. Awo. À cause de cela, Dieu te punit. E nu ma ta ma ola he to. Si tu ne t'es pas repenti, Na me tro le wo ti no. ne prends ça pas comme de la blague. Me ga so ave fe fe no no. On donne un petit coup, mais Oh, c'est pas grave. toi-même, tu sais que nous sommes chers et saints. Non, non, non. C'est pas ce que je te dis. Je reconnais. la D'autres grâce disent, de maintenant, Dieu. il d'avoue, le maou, il a bien choqué. Il a trop le mot Jusqu'à sentir un certain allègement. Kaka n'a c'est les documents, mais ah, fifia, il faut virer les documents. Sinon,
Ne me la lèvre. Un jour viendra. Nous là-bas qui a. Tu ne mordras pas le bout du doigt, mais Ye tu me- couperas le bout du doigt. Ye me to rege la va no ale pe ko na me de na adu alo fi wa na chue into cha. Tu pourras, même dans ce mois, dans cette année 2022, tu Le verras, pe a pe fe club la fe fo fe me la ti ce fe. ne serait pas facile pour les Me ja enfants fa de Dieu. na ma vi o. C'est vrai. Vous êtes plus visés que les gens du monde. Nu ku le mia di so ego to into cha. Parce que quand, c'est-à-dire, les gens du monde, c'est comme une année qui les avantage. Ego de to a fe ale si do be pe ke le to wa ji ene. Voilà. C'est pourquoi nous devons rester très, Ya sa ale na be mia no njo. très éveillés. Na no njo me fi. Surtout cultiver le pardon. Mia o to ku chochoki o. Le pardon. Chochoki. Laissez le jugement du prochain. Ya da si ko ko mi do do me ha. Ceux qui n'aiment pas mettre la main à la pâte. Ceux qui n'aiment pas investir dans l'œuvre de Dieu. Me yo me no na be yo a te ka mo me do me yo a pa na de mo me do no. Apprenez à le faire. Ina nya so o le pe. Sinon, cette année, Ne ni ne pe me. il vous serait meilleur de donner à Dieu de remplir les poches du diable. Anyuna ube nya pande mo pa pe me ube na nya me ga ona jo isatara me kotokume. Parce qu'il va vous nuire. Ela be ne me na ma wo wa e la to go bu me akwala si o. Sûr. Mais faites-le pour réjouir le cœur de Dieu. Nya wo na cho dona chicho na mo pe. Et là, Dieu te bénira. E ma me ma wula ira na mi. Il saura au moins que tu lui es utile en quelque chose. Anya be ne le bode nu na tete. Je vous dis, cette année ne sois pas là à dire, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je E n'en ai pe me me ga na ya be me le adem ndem la sinyo la me la sinyo. pas. Apprends à acheter ta vie. So ale ke na ple na wa gbe. Ple nu fa ne mo pe to me. C'est très important. Ele be vie. Je vous dis la vérité. Na te pe nya onye gbo me. Que tu sois de mon église ou d'ailleurs pour m'entendre cette nuit, essaie de le faire cette année. Edanye hanye me vi o alo church gwe ni yin no ne le se gbenye kwa gbeda si yo wo de ji le pe ame C'est très important. ele ve vie nto Très important. ele ve vie J'ai à dire plus que ce que je vous dis même. ya la shi ma gbo mo yo me gbo me le ya Des gens ont leur parole. e On n'a kini pas encore fait le commentaire. amo me parole o me po commentaire na Il y a o des commentaires qui sont faits et que je n'ai pas encore visé. commentaire do wo fo bo ya go la me po ta si ti o Quand je recevrai ces paroles, ne nya o kata pa wa j'irai un peu plus à fond agba te pu me na mi so pour beaucoup d'entre vous. akle de wo le mia to Sinon, je voulais dire, l'année 2022 est l'une des années les plus dangereuses que j'ai jamais vécues. enye pe ya enye pe de ike enyira esise bi de ike nyame wa me no me ko Vous-même, nous venons de rentrer dans 2022. nye gede me ya Vous-même, vous la vivrez. nya to nya no pa nya to me Ce dont je parle pour la nous glomo le na nya kwe et vous comparerez. e ke ma nya to no so ko lo no ko C'est à vous-même d'être vigilant, nya to do la no njo prudent, ano mo ge avant de pouvoir ba sa ti wuti ru la o le pe me sortir vainqueur. nya to le me pe ji ru Même sinon c'est un peu difficile. ya me nya esise bi de Mais nous ne
ce qui est de notre main. Tọ́dá sí ìkẹ́pọ̀ fún mi náà mímọ́ mímọ́ àtújọ́ ọ̀wẹ́ ọ́. Nous travaillons. Yà ọ̀ dọ́kùnrin lóye. Nous intercéderons beaucoup en votre faveur. Yà ọ̀ nyàrá akọ́rẹ́ nẹ̀tẹ̀. Et le Seigneur nous aidera à aller jusqu'au bout. Àpẹtọ́lá la péré mianu pé ní ẹ̀yìn kaka ní àjà. Au nom de Jésus. Et Jésus Christ fún mi kẹ́lẹ́. Le travail que nous venons de faire maintenant, Dọ́yìn mi wọ̀ sàn dẹ́ à. à deux, à trois, répétez Ẹ̀fẹ̀ pé tọ̀ ẹ̀ wá. de telles prières. Si vous êtes deux ou trois, Àgbẹ̀dodo rẹ̀ ọ̀ ní mi fẹ́ kpọ́ miaɖo kpi la fi ɖe mi nya mẹ́mẹ́ fẹ́ mi nya mẹ́mẹ́ tọ̀ mi bɛ mi wɔ gbɛdodo ra mi asɔ na gbɛdodo ra ƒe tanya wɔ do ne mɛ awɔ ne ŋuti dɔ tout le mois, o dra keke priez. ya do na gbɛ la. Si peut-être vous commencez le dimanche après culte, vous commencez et vous revenez lundi matin, déjà à 3h à 4h si vous vous réveillez pour prier. Priez pour tous les jours de la semaine. Priez sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à l'autre dimanche. Dernier- C'est sûr. Epa dɔma yi kɔsida yi ke gba na gbe ne ne fɔ ne mla yi kaka fɔ gatɔn gave kufa gatɔn ne bɛ ado gbe la gblẽ dzo ɖa yi ke gbana ɖe mɔ ma si me bla ɖa ku ɖa yɔ ɖa fi ɖa meme ɖa trɔ yi kɔsi ɖa gbea tsa tsɔ gblẽ ɖe mɔwo ƒe asi me eye ke la gbava tsa gba wɔ ne nɔ gblẽ kekeawo katã ɖe mɔwo ƒe asi me. Et après, si tu fais ça lundi, mardi, Ne le wɔ dzo ɖa bla ɖa non, si tu fais ça lundi, ça va. ne le wɔ dzo ɖa enyo Mardi, tu pries, mercredi, bla ɖa ado gbe ɖa. comme ça. Mais, à partir de lundi, déjà, il faut prier sur tout. Tso kaka dzo ɖa do gbe ɖa ɖo tso katã. Faut mieux prévenir que guérir. Dra ava ɖoa ava me si ne o C'est très important. ele vevie. J'avais dit que je rencontrerai les équipes. Si c'est que, par exemple, je suis là maintenant, si aujourd'hui, je peux rencontrer le département spirituel. Là, je saurai ce qu'il faut dire au département spirituel. Si je suis là avec les membres du conseil, je saurai ce qu'il faut dire. Ne me va do ko hatsotso vovovovoa Mais ça, ne département spirituel je tɔ enya yi ke je parle seulement en général. enya yi ke kawo gobi ma gblɔ na woa ma ɖe agblɔ na wo ne ame fofowo va enya yi ke kawo hã ma gblɔ na wo vɔ eya yi ke gblɔm le ya na ha ʋo me nya ye Soyez vigilants. ne me mianɔ zɔ Soyez vigilants. mianɔ zɔ. Ce que nous avons fait jusqu'à ce jour, Nuke nu yiwo ke mi wɔ kaka va ne gbea moi je remercie beaucoup. nyame le akpete mu na mawo. Lorsque j'étais là le mardi, le vendredi, à la prière ici, Eyi ke me va gbedoɖa ƒe fi ɖe agbe le teƒe ya la première personne à qui je me suis adressé, c'est à Maoulou. ame gbãtɔ yi ke me kpa ŋkɔa nye sɔ mawo yɔ La deuxième personne, ame velia Madame Claude, enye aƒenɔ kplɔ Maman Domingo. ɔma domingo va kplɔe ɖo. Mais j'étais tout convaincu. J'étais tellement convaincu que ces trois personnes, au moins cette année, doivent mourir. Kaka ɖe dzi su asi nye ŋutɔ gbɔgbɔ ɖe fia kɔtɔe bena eƒe yamea woame etɔ̃ wa ya Voilà. wova gava na anyi. Après, c'est Madame Nabilou. Emegbe aƒenɔ nabi woe. Mais parce que j'étais revenu, j'avais dit ça, bien, ouais, là, je lui ai dit ça en chemin. Le mɔ Que ta quand je gbɔna reviendrai, c'est ce que je vais travailler premièrement. megblɔ na nɔvi gayovo ame fofo gayovo be ne megbɔ va dɔ yi ke medza wɔ tutu gbɛ ma. Mais il vivait. Gbɔwɔ nene me wòla tsi agbe. Soit celui qui est l'auteur. Peut-être c'est. Ame yi le ɖo nu gbea ɖewo nua C'est ya ŋutɔe la yi le Yesu ƒe nukɔ me. Hey, C'est la personne même qui a. En tout cas,
Je ne dirai pas grand-chose. Nyama gblɔ wu nene ya. Fɔ nu gbero la. Etɔ la tsi asi. Ce qu'il y a, ce n'est pas un combat facile. Ava yi ke le ame dza fa ya. Mais on le fera. Ɔmia wɛ. Alors restez éveillés. Yate le mia nɔ nu zɔ. Restez éveillés. Mia nɔ nu dzɔ. Je les ai rencontrés, je leur ai dit le pourquoi ça. Alors, évite ça. Ne fais plus ça. Medo go me gblɔ nu kata nu ya ɖeke nu kata eya ta enu ya gbe le me gawɔ nu ya ɖeke Ça ne ko. fait pas ça, ne fais pas ça. Me gawɔ ya kple keme. C'est fini. Et quand l'ennemi viendra, Ne nya me fɔ di la on va. saura lui répondre. Nya le mia ɖo nu nɛ. Restez éveillés. Mina mia nɔ nu dzɔ. Il y a plus que ça à dire. Nyawo le wu nene. Alors, ne jouez pas avec l'année 2022. Ne gatsɔ pe awɔ fefe nu. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Medo pe yeye pe dzɔgbe nyui na mi katã. Ce que moi je vous demande, c'est seulement la bonne santé. Que le Seigneur protège votre santé. Eyi ke ma bia na mi koe nyi bena aƒetɔ la ne na mi lãmesẽ ne su mia si. Que vos enfants se portent. Mia viwo ne nɔ lãmesẽ me, mia srɔ̃ ne nɔ lãmesẽ me. S'il y a la santé, Ne lãmesẽ lia, le reste. mamlɛa Parce que la Bible a dit, elabe Biblia gblɔ bena qui parmi nous peut ajouter. ame ga le mia dome kple eƒe agbagba Dans dzedziwoa. cette inquiétude peut ajouter. Ye ŋutɔ ƒe agbagba dzedziwoa fu ɖe na ame ɖokuia ate tsɔ abɔklugui ɖeka akpe eƒe agbenɔyi ma hã. Aleke meli o. Alors, moi je vous donne une très bonne santé. Lãmesẽ me bia na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Et nous irons jusqu'au bout. Ekema mia yi kaka mia de aƒe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dans le nom de Jésus. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Oyira mi wo katã.